पछपटे केमती पत्थर खणी अच्छी बहुत सारा पत्थर अच्छी जाऊँगी से पत्थर पाखक शागुआन गछ प्रबल जोर खरा हो देखिपे मो मुहर सब झाड़ बाहर मदन जाओ पूरा झाड़ हो गला बस पड़िया थर पड़े तापर पवन टिके हो गाइज बर्तमान आम आसचु गोटे जंगल को आसेपटे अच्छे जंगल आ पाखर सब पहाड़ अच्छी बर्तमान मु एकुटिया अच्छी से जंगल रे सेपटे पहाड़ अच्छी खजूरी गछ ताल गछ ए सब ताल गछ एमती अच्छी जंगल जंगल रे एटा किंतु बढ़िया जगह सेपटे जंगल टे आग को जा देखिया जेसीबी अच्छे काम चलती बोधे सेपटे पहाड़ पाखरे खजूरी गछ छोट छोट केन्दु गछ ये देखिपे छोट छोट केन्दु गछ अच्छी आ देखिपे मो पछपटे केमती पत्थर खणी अच्छी बहुत सारा पत्थर अच्छी जाऊँगी से पत्थर पाखक केमती सब पड़ी पत्थर सेटा देखिए बहुत बड़ बड़ पत्थर अच्छे एमती अच्छी पत्थर गोटे बड़ एरिया रे सब पत्थर अच्छे सेपट हूँ जंगल से पहाड़ अच्छे एपटे भी पहाड़ अच्छी भय भी लगुच कौन करिया एमती सब पत्थर बड़ बड़ पत्थर गोटे गोटे ड्रेन अच्छी पानी जावाई पहाड़ सेपटू आसुची पानी ड्रेन रे चढ़ई मानकर किचिरी मिचिरी साउंड शुभुची आड़े जाऊँगी से जंगल आड़े बुलिक आसबि आ सेपटे गोटे बंध अच्छी से बंध टी जाऊँगी मुझे से जंगल गोटे बंध तो केन्दु गछ आटे बड़ अच्छी केन्दु गछ खजूरी गछ ए आगरे भी बहुत पत्थर अच्छे जंगल कौन रोड अच्छे जाऊँगी देखिया से जंगल भीतर कौन हो जंगल भीतर को पलि आसिली जंगल भीतर बुली बुलिका जी बहुत सारा शागवानी गछ लगी देखिपे बहुत शागवानी गछ लगी एपटे जंगल में केवल शागवान गछ शागवान गछ एमती लंबीची केते बाट लंबीची मुझे जानी बहुत बाट लंबीची पहाड़ केते पत्थर गोटे छोट पहाड़ अच्छे आखि पाऊनी एत बाट लंबीची गछ मैंने खाली शागवान गछ मामा पत्र मत डर दौर आग को जा देखिया कहीं भी ना कौन से लोक ना कि कहीं भी ना पलि आस जंगल भीतर को ये जंगल भीतर केवल मु एकुटिया अच्छी
କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ପାଖାପାଖି, ଭୟ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତଥାପି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, କେତେ ବାଟ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବି ବୋଲି। ଆଜି ଆସିଛି ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ବୁଲିକା ଯିବି, ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବି, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତଳେ କେମିତି ସବୁ ଶାଗୁଆନ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଶୁଖିକି। ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମୁହଁରେ ସବୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ଅଧେ ଯାକ ପୁରା ଝାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଜୋର ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫେରିକି ଯାଉଛି ଯେଉଁପଟେ ଆସିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟେ। ବହୁତ ସମୟ ରହିଗଲି ନା ଜଙ୍ଗଲରେ, ଖରା ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି। ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ରହିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ହେରି। ବାଟ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ପାଉନି, କୁଆଡ଼େ ବାଟ ଅଛି ଯେ। ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଆ ପଥରରେ, ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି ଭାରି ଜୋରେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ କେତେ ବସି। ଏଠି ଜାଣିକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଠି ଛାଇ ପଡ଼ିଛି, ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଲି, ତାପରେ ପବନ ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି। ଗାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିକି, ଆଉ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁଥିଲି, ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଥିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବେଶୀ ସମୟ ଆଉ ରହିଲିନି, ତା ଦେହରେ ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।